Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita berada lagi dalam Iqra 3, muka surat 26. Pastikan kita baca panjang pada bacaan panjang dan kita baca pendek pada bacaan yang kita kena baca pendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yatalawamuna, yatalawamuna, ghafiluna, ghafiluna, raghibuna, raghibuna. Baris kedua. Hafizina, hafizina, khashi'ina, khashi'ina, khati'ina, khati'ina. Baris ketiga. Fi butunihi, fi butunihi, bi'ibadihi, bi'ibadihi. Qala li abihi, qala li abihi. Baris keempat. Maqalidu, maqalidu, wasanazidu, wasanazidu, la ya'uduhu, la ya'uduhu. Baris kelima. Sayusibu, sayusibu, huwa ya'izuhu, huwa ya'izuhu, fatuhajiru, fatuhajiru. Baris seterusnya. Ya majidu, ya majidu, ya ba'ithu, ya ba'ithu, ya ra'ufu, ya ra'ufu. Seterusnya. Wa kadzalika, wa kadzalika, bi'asaka, bi'asaka, ma mana'aka, ma mana'aka. Baris terakhir. Wa ja'alani, wa ja'alani, syi'atihi, syi'atihi, ya muta'ali, ya muta'ali. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.